Karon na video guys, mag-istorya ta. Ni atong kuan pa mi I think elementary. Sobra jud kalisod sa mong kinabuhi. Magbaon mi sa una saging, kalibre, staring. Nya ning abot pa to sa point nga og nakaila og nilunaw tawag sa mo kanang kamote nga daghanon og sabaw nya butangan og luto. Na experience na sa mga sister. Ang ilang gikaon sa pamahaw is ang sabaw, ang ilang gipamahaw. Dayon, ang ilang gibalon is yung katong unod ato, katong kamote. Mo to guys, sa una makaingon ko nga maglikramo ko tungod sa kapait sa mong kinabuhi. Nga makaingon ko nga nganong ming abot mi sa point nga ingani, nganong nami sa ingani. Unya karon guys no, nakakita ko ani nga video guys no. Makaingon ko sa akong kagalingon nga naglikramo ko sa akong kinabuhi nga naak pa ko yung mga ginikanan, mga igsuon nga mutabang naho. Wa ko magdahom guys. Nga naa pa di ay mas lisod pa naho. Naka-realize so ani tungod ani nga video guys. Maong sa mga tao nga ming-agi og kalisod diha padayon lantas kinabuhi. Ayaw pagwa og paglaom kay moabot ra gayud ang panahon nga naay mutabang nimo or mo guide nimo para sa kaayuhan sa inyong pamilya.